Sayo pa lang sa Kabuntagon, mipingit na si Joel Canyot, tricycle driver, tungod bad news para kaniya ug sa ubang motorista sa sunod-sunod kapag saka sa presyo petrolyo. Kasagarang ginatubil ni Joel sa iyang bao-bao tricycle, 300 pesos matag adlaw, apan siguradong madungagan na pud kini atol sa pag-usbaw na sab sa presyo petrolyo. Wag tayo memo kay ila mo ginangkuan. Igo ram ta mo sunudan na. Di mo ta makapugungan na gyud. Ang atoa ni nga. Kuha na lang, mayon na lang, pirmi. Nya pila pa ginatubil nimo? Kada biyahe nimo? Tag 300 kada adlaw. 300 kada adlaw, so hurot yun na. Hurot yun na. Madungagan pa na ini kagabi. Nya karon saka naman pod makuha-kuhaan jud ang atuwa dito. Makakuhaan na pod. Ning kamot lang putag mayo ani nga maka pamugas ta. Usasab sa reklamo sa pag-usbaw sa presyo petrolyo ang motorista nga si Bernard. Aka na buno yung gamay kayong ubos dako eksaka mentag kuan na baba pa gyud unta. Mentag dako ang baba ba ya. Para maka kuan puta gamay. Ira magsaka ni. Dako saka ba ya gamay raw ubos. Mikabat sa 1.60 centavos ngadto sa 1.80 centavos ang gisaka sa gasolina matag litro. 2 pesos 60 centavos ngadto sa 2 pesos 80 centavos ang gisaka sa diesel matag litro ug 2 pesos 30 centavos ngadto sa 2 pesos 50 centavos ang gisaka sa kerosene matag litro. Kahinumduman ngay katulo ka sunod-sunod nga semana na kini kay gayon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sa bulan sa Enero ning kasamtangan tuig. Mga kabrigada, wa pa nahuman ang bulan sa Enero. Apan dako-dako na gyud ang gitubo sa presyo sa petrolyo. Ang diesel mikabat na sa 5 pesos kada litro, sa gasolina 3 pesos kada litro ug sa kerosene 4 pesos kada litro. In the heart of changing lives, kini si Brigada Julian Pilingon alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.